बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शादो आबाद रहें। वतन अजीज़ में होने वाले इलेक्शन के बाद 19 रुकनी काबीना का ऐलान किया गया है, जिसमें वही पुरानी काबीना है तकरीबन, लेकिन मोहम्मद औरंगज़ेब साहब एक नए वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर आए हैं। राना सनाउल्लाह ने काबीनेट में शमूलियत से इनकार कर दिया। उसकी क्या वजह है? मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट में भी थे, फिर पीसीबी के चेयरमैन भी हैं और अब वजीर दाखिला बनने की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मरियम इकराम कौन है कि जिसके बारे में पीटीए के लोगों का ये कहना है कि ये नून लीग की खातून थी, जिसको 9 मई के वाक़यात में यह मुलव्वस है और अब वो नून लीग की रिजर्व सीट पर वो एमएनए बनने की तरफ जा रही हैं। इन सब की तफसीलात आपके सामने जिक्र करते हैं कि लेकिन रमज़ान मुबारक का इफ्तिताह और आगाज़ हो चुका है। ऐसे में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर आदमी हस्ब तौफीक जहाँ इबादत करने में, नेकियों में बहुत बड़ा इजाफा होता है, 70 गुना ज़्यादा इजाफा हो जाता है, वहीं पर सखावत करने में भी इतना ही इजाफा है। सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बजाय अपनी सहर व इफ्तार की डिशेस और खाने पीने की वीडियो और तस्वीरें बनाकर उनको फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर अपलोड करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सखावत की तरफ जाएं, ताकि जो गरीब तबका है और महंगाई का पिसा हुआ तबका है उसको बेहतरीन रिलीफ मिल सके, और वो भी इज़्ज़त के साथ और सदका और खैरात की वो नोयत और वो तरीका इख्तियार करना चाहिए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू न हो। और इस तरह एक तो उन लोगों के साथ तावन भी होगा और वहीं पर रमज़ान के तफ़ैल नेकियों में भी बहुत बड़ा इजाफा होगा। 19 रुकनी काबीना का ऐलान हो चुका है। वैसे तो ये कैबिनेट वही पुरानी जो थी पीडीएम के दौर की, उसी तरह की कैबिनेट है, लेकिन इसमें जो नए नाम हैं उनमें अगर देखा जाए तो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर आए हैं। बहुत काबिल आदमी हैं, लेकिन पाकिस्तान का मसला काबिलियत नहीं है कि काबिल लोग न होने की वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान का मसला वो करप्शन है, वो बददियानती है, और वो यानी काम करने का जो इरादा है, आज़म है, उस पे इस्तिकामत न होना, ये एक बड़ा मसला है। हमारे सियासतदान महज 5 साल के लिए आते हैं और अगले 5 साल को बनाने के लिए वो ऐसी प्लानिंग करते हैं कि 5 सालों में ही वो काम हो जाएं कि हमें अगले 5 सालों के लिए वोट मिल जाए। सो इसी तरह की कोशिश और काविश हमेशा से चलती आ रही है। इमरान खान साहब ने भी वही किया, पीडीएम की हुकूमत ने भी उसी तरह का रवैया इख्तियार किया, अगरचे पीडीएम की हुकूमत ने वो चीखें निकलवाई आवाम की कि इससे पहले कभी इस तरह के हालात नहीं बने थे। बहरहाल औरंगज़ेब साहब की काबिलियत का फ़ायदा पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को क्या होता है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन असल अलमिया पाकिस्तान का वो काबिलियत नहीं है, वो ये है कि औरंगज़ेब साहब की जो काबिलियत और सलाहियत है वो कितनी यूटिलाइज़ होती है, और हुकूमत का कितना उनको तावन रहता है कि वो अपनी उन सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए आवाम की इन परेशानियों को हल करने में वो अहम किरदार अदा कर सकें। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब को भी कैबिनेट में शमूलियत की दावत दी गई और साद रफ़ीक साहब को भी, लेकिन दोनों का ये कहना था कि चूंकि हम इलेक्शन हार चुके हैं, इसलिए अब कैबिनेट में शामिल होना वो समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है। इस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने भी कैबिनेट में शमूलियत से इनकार कर दिया। बात की जाए अगर मोहसिन नकवी साहब की, ये झंग के रहने वाले हैं। असल बताया जाता है कि ये झंग से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये लाहौर में रहे हैं, फिर अमेरिका में इन्होंने तालीम हासिल की, सीएनएन के साथ भी ये रहे, और जब बेनज़ीर साहिबा का इंटरव्यू था उस दौरान इनके ताल्लुकात बने आसफ अली जरदारी के साथ। लेकिन ताल्लुकात बनाने में मोहसिन नकवी अपना उनके पास एक फ़न है, गोया इस हिसाब से शरीफ फैमिली के साथ भी इनका गहरे मरासिल हैं। अब ये केयर टेकर गवर्नमेंट का भी हिस्सा थे, वजीर आला रहे पंजाब के। अब इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी हैं ये, और इन सब के बावजूद अब जबकि पीपल्स पार्टी भी इनको अपना रुकन या अपना बंदा तस्वर करने को तैयार नहीं, नून लीग भी अपना इनको बंदा तस्वर करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कौन है जो इनको इतनी बड़ी अहम पोस्ट पर ले आया है? सो इस हवाले से बताया जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ इनके गहरे ताल्लुकात रहे हैं। उस दौर में भी जब वो DGISI थे और इमरान खान साहब ने उन्हें का दौर था, उस वक्त भी इनके बड़े गहरे मरासम रहे इनके साथ, मोहसिन नकवी के साथ। फिर जब ये कोर कमांडर थे जनाब आसिम मुनीर साहब गुजरांवाला के,
تو اس وقت بھی ان کے بڑے گہرے مراسم یہ رہے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ جب عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا وقت آیا تھا تو اس وقت نواز شریف صاحب کو جہاں اور لوگوں نے قائل کرنے میں، اعتماد دلانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہیں پر محسن نقوی نے بڑا رول پلے کیا۔ سو اس حساب سے بتایا جاتا ہے کہ ایک پاورفل شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق ہونے کی بنیاد پر ان کو وزارت داخلہ کی طرف لایا گیا ہے۔ اب اگر بات کی جائے مریم اکرام کی، یہ خاتون ہیں، کچھ پروگرام سے اور کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈیا کے لیے بھی کام کرتی ہیں، کوئی اپنا ان کا شاید پیج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم اکرام کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، لیکن ایک انٹرویو میں اس نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے کوریج کی ہے وہاں پر، میں ہر جماعت کے پروگرام کو اور ان کے اہم ایشوز کو کور کرتی ہوں۔ سو اس اعتبار سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کوریج کرتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث خاتون ہے، یہ حالہ شری دینے والوں میں شامل تھی، اشتعال دلانے والوں میں یہ شامل تھی۔ اب یہ جب اشتعال دلانے والوں میں شامل تھی تو 9 مئی کے واقعات میں شامل ہونے کے بعد اب یہ نون لیگ کے اندر کیسے شامل ہوئی، اس حوالے سے مختلف کہانیاں ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر اس کے نام پر کراس لگا دیا تھا، لیکن گویا گھر ہی میں یہ بغاوت کر کے نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کیا گیا اور ان کو ریزرو سیٹ پر لایا گیا ہے۔ البتہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جرنلسٹ ہیں، اور نون لیگ والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ در حقیقت پی ٹی آئی کی خاتون ہیں جنہیں اب لانچ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، ان کی لابیسٹ کی طرف نے، کہ وہ نون لیگ میں جا کر پی ٹی آئی کے لیے کام کریں گی۔ سو اب یہ دونوں اطراف سے ایک جنگ ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی خاتون تھی جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اور ان کا یہ بیانیہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے واقعات میں شامل نہیں تھے، اگرچہ یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کون سے لوگ شامل ہیں، لیکن وہ یعنی ایک بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، وہ ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نون لیگ کے لوگ وہاں شامل تھے۔ اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ مریم اکرام جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات میں شامل تھی، یہ نون لیگ کی ہی تھی، اس لیے اب اس کو ریزرو سیٹ پر لایا جا رہا ہے، لیکن نون لیگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ یہ اس کا پارٹی کے لیے کوئی خاص کردار نہیں ہے، کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے، کوئی سیاسی اسٹرینتھ نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر اس کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ لیکن یہ آنے والے دنوں میں ظاہر پتہ چلے گا۔ بہرحال مریم اکرام، جس کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، وہ ایک بار ریزرو سیٹ پر جو وہ ایم این اے بننے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بغاوت کر کے ایک لحاظ سے ان کی مخالفت، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو نہیں لینا ہے، اس کے باوجود ان کو ایم این اے بنایا جا رہا ہے ریزرو سیٹ کے اوپر۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔